Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar membaca Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan murattal atau pelan-pelan. Pada surah Al-Baqarah kita mulai dari ayat 234 sampai dengan ayat 237. Seperti biasa kita juga akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya supaya dapat kita terapkan juga pada seluruh ayat-ayat Al-Quran. Mari kita mulai dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kita wakaf di sini. Harokat fathah tanwin jika dibaca wakaf maka harus dibaca fathah panjang. Panjangnya 2 harokat saja. Disebut bacaan mad iwab. Kita ulang dari sini. Wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Mad iwab 2 ketukan saja atau 2 harokat. Fa idza balawna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang bentuknya seperti huruf I atau angka 1, ini disebut bacaan mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa. Mad tabi'i bertemu huruf hidup, kemudian kita baca berhenti. Ini disebut bacaan mad arid lisukun. Cara bacanya kita baca panjang 5-6 ketukan atau 5-6 harokat. Kemudian huruf terakhir kita sukun atau kita matikan. Wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa. Kita ulang dari sini. Min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhun. Jika berhenti di gunnah seperti ini maka dibaca dengung tetap ya 2 harokat, tetapi harokat fathahnya tidak perlu kita baca. Kita ulang. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhun. Kita ulang dari sini.
walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Mad iwad panjangnya 2 harokat saja. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jika berhenti huruf terakhir kita matikan atau kita sukun. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, ini bacaan mad arid lisukun. Panjangnya 5 sampai 6 harokat. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tak marbutoh jika dibaca waqaf atau berhenti di akhir bacaan seperti ini harus berbunyi hak sukun. Faridah. Kita lanjutkan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu. Kita ulangi. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa im talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum. Huruf dod bertemu ta, ini bacaan idgham mutajanisain. Cara bacanya kita masukkan huruf pertama pada huruf kedua. Wa qad farabtum lahunna faridatan fanisfu ma farabtum illa ayya'fun ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i dimanapun berada ini tetap panjangnya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan saja. Tidak boleh terlalu panjang. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir.
Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.